हेलो गाइस जीवा गुटे अछि नुआ वीडियो रे यस यस नुआ वीडियो रे पळेबा कोडी आछि मु निजे जानि पारनी आ वीडियो कहूछि मु जीवा गुटे अछि नुआ वीडियो रे मु का को पछारले कहबे को जागा को आछि का को पछारीबी आ याडे अछथि आ आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा मु कोडी आछि आज्ञा पपुगा पपुगा हाँ जा हूँ आज्ञा ए जोरिका ब्लॉग तो हाँ हाँ विश्वास करो तू मु ए पपिगा ना पपिगा पपुगा सब उल्टा मारो आ सही जगह को जीवार थिला आ ए पपुगा जीवार थिला आज्ञा बड़ काम थिला कि काम अछि बहुत गुड़ाई काम अछि आज्ञा का पाखरे एई रेंडू बाबू पाखरे रेंडू बाबू हां रेंडू बाबू जान न ए पपुगा रो भारी विचित्र लोक है क्या सीए हाँ विश्वास करंतु आज्ञा एंड एड कोन लिखाई छी समस्त देखंतु कोन लिखाई छी आज्ञा इंडिया लिखाई छी ना हाँ इंडिया सारा बुली के सरलिन मते मिलु नांती कौन मिलुना जियो मिलु नांती झियो मिलु आउ एते वर्ष पर मु सुनिली जे ए पोपोगार जणी मीडिएटर लोक अछि आउ रेंडू बाबू माने पो पाई जियो सेटिंग करूची जियो पाई पो सेटिंग करूची आउ से भारी विचित्र लोक है क्या सीए हाँ मु सुनी पळे आसिली आ ए पोपोगार तांको घर कुआडे गया मो भी देखिनी देखी न पछारु न का पछारिबे आलू आलू ना पियाज आलू ए भाउज ए रेणु बाबू को घर देखिछ जान न कोना दे गया का को पछारिबे ए भाई माने जानिछ मोर कौन एमती झील ना पुओ मु निजे जानी पारनी ओ पुओटा कागु आगे गुड 300 तोर की बोलछ आगे आज को 22 वर्ष लानी कौन देखैबी देखो न देखैबी हाँ आ देखौछि देखिले आपण विश्वास करिवे आ अछि अछि सब अस्त्र अछि आ एइटा कौन एइटा आपण कोन बोल बाबू थिबे जो जोग मु भाबी से जोग पिंदेबी आ ड्रेस ए लेंगा आगरु रेडी की आछो सब अस्त्र धरि की बुलची आ सेति की नो आज्ञा हाँ आ गोट दिन सब अछि आउ अछि एइटा ता सहित एडी को ए चिंगड़ा खाइले तरकारी फ्री नै की सेबडे लेंगा पिंदिले एइटा ओडनी फ्री आ गोट दिन सो अछि आउ अछि देखो न देखैबी सेइटा कौन एइटा आपण कोड बोल बाबुथिबे एइटा आपण कोड बोल बाबुथिबे लांडी जियो भी एले चलिबे मते सेई जियो को ए छुट्टीटा पिंदीबी आउ बाय को जियो लांडी अछि बुढ़ी एतिबार अछि कोड को पारी विरक्त लागि जाउ छै मते भाबक भारी चन चन मन मन होछि आ कोन करिबी जणे बंची पारने आज्ञा मोर केते हेलाणी मोर 28 वर्ष होउची 28 लाणी 28 हेलाणी आ मन कुतु कुतु लागिबनी लागिबो समस्त को लागिबो सेति भाई मोर भी कुतु कुति होउची मनडा आजि बाबी काली बाबी जियो मिलिले तो कोन करबी ए रेणुआम को घर टिके देखे देउ आज्ञा के देखि छंती पछारु न जानि छ माउसी जान न खाली खाइबा को जानि छ आ सकाळ वाइले रेंडू हमको घर देखी ना जान ना ए पछार दे टिके रेंडू बाबू ए रेंडू बाबू ए तुमको देखा नहीं मो सहित ठकाई जाउछ जे ए मु चालू थीली मो बाटरे तू छिड़ा हे थीलू
ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବ୍ରେକ୍ ଧରିଲାଣି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ପୁଣି ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? হ্যাঁ এইটা রাস্তা নয়, এইটা মো ঘর। মু যোউঠি বি ছিড়া হয়ে, তোর কি কাম আছে এটি? এইটা তম ঘর? এ এইটা তম ঘর? সরি ম্যাডাম, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରେଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ରେଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଘର କୁଆଡ଼େ? এইটা মু তাঙ্ক ঝিও, কি কাম আছে? ତାଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ରେଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ମିଡିଏଟର ଲୋକ, ମାନେ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ସେଟିଂ କରୁଛି, ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ। ସତ କଥା ନା? ଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। নিজ ঝিও পাই তো গোটে বড় জোগাড় করে পারনি, সে পুন ততে কজি কান দেব? ମାନେ ତମେ କାହା ସହିତ ସେଟିଂ ହେଇନ? না ଫିଟିଂ ହେଇନ? না। ସତରେ ନା କ'ଣ? ভাগ্য ଭଲ ଆଉ। ସତ କହୁଛ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୋ ବାପା ବାହା କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗରଜ ଆଣିକି ଦବ। ମାନେ ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିବୁ, ତା ମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଜୁଆ ଆଣିକି ଦେବ? ସତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତମ ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଚାକିରି ହବ? ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଚାକିରି ଦଉ ଦଉ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କାହିଁକି? ମୋ ବାପାର ଅଣ୍ଡା ଦୋଷ ଅଛି ତ। ଅଣ୍ଡା ଦୋଷ? ଅଣ୍ଡା ଦୋଷ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୋ ବାପା ପ୍ରବଳ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ତ। ସତରେ ନା କ'ଣ? କୋଉ କୋଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି? ବତକ ଅଣ୍ଡା, ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା, କୁକୁର ଅଣ୍ଡା, ଛେଳି ଅଣ୍ଡା। କୁକୁର ବି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କୁକୁର ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି କାହିଁ ଦେଖିବା? ତାହେଲେ ତ ଘାଇ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇଥିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମଣିଷ ଅଣ୍ଡା ଖାଇନି। ସେଇଟା ଥିଲେ ସେଇଟା ଖାଇଦେବ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇ ମରିଯିବି ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଏଇ ମଣିଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି, ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଇ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଣ୍ଡାକିଆ ଅସୁର ଥିଲା। ଆ ବାପା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକିଆ ଅସୁର। ମାନେ କଥାଟା ଏଇଠି, ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହବୁ, ପିଲା ଛୁଆ ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଚମ୍ପଟ ଖରିକି ତୋ ବାପାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଏଇଆ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ବ୍ଲକ ଅଫିସ? ବ୍ଲକ ଅଫିସ କାହିଁକି? ମୋ କାଗଜ ପତ୍ର ପାଇଁ। ତୋ ଦିଦି କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ପାଇଁ? ତୋ କାମ ହେଲା? ନା ହେଇନି? ନା। କେମିତି ହେଇନି? ସେଠିକା ସାର୍ ମାନେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। କେମିତି? କେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବ, କେ ଆଖି ମାରୁଥିବ, କେ ଧକ୍କା ହଉଥିବ। ସତରେ ନା କ'ଣ? ସାର୍ ତ କହୁଥିଲା ତା ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବାକୁ। କୋଉ ସାର୍? ବିଡିଓ ସାର୍? ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ତା ମାନେ ତୁ ପଳେଇଲୁ ଆଉ, 3-5ରେ ପଳେଇଲୁ। ତା ମାନେ ତୁ ଗଲୁ ଆଉ, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ନାଇଁ ଲ। ତୁ ଦିଦି ହବୁନି କି ତମ ବାପା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ପାରିବନି। କାହିଁକି କହିଲୁ? କାହିଁକି କହିଲୁ? କାହିଁକି? ଏବେ ସରକାର ନିୟମ କରିଛି, ଗାଁ ଗାଁକୁ ଉଠେଇ ଦେଲାଣି। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବସଉଛି ଶିଶୁ ବାଟିକା। କ'ଣ ବଟିକା? ବଟିକା ନୁହଁ ବା, ବାଟିକା। ବଟିକା। ବଟିକା? ମୁଁ ବାଟିକା କହୁଛି, ବଟିକା। ବାଟିକା ବାଟିକା, ଶିଶୁ ବାଟିକା। ତୁ ଆଉ ଦିଦି ହବୁନି କି ତମ ବାପା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ପାରିବନି, ବୁଝିଲୁ? ବାଟିକା। ହଉ ଛାଡ଼, ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ ଯେ ଏତେ ସମୟ ତୋ ସହିତ ଚେର ମେର ରହୁଛି। ତୋ ନାଁ କ'ଣ କହିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଆପେଲ। ସତରେ? କାଲିକୁ ରଜ, ଏ କହୁଛି ମୁଁ ଡଲିରେ ବସିବି, ମତେ ଆସିକି ପେଲେ ମାନେ ଝୁଲେଇ ଦେ, ଏମିତି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ଆ ନାଁ ପଚାରୁଛି, ଏ କହିଲାଣି ଆପେଲେ। ମୁଁ ବସିବି ଡଲିରେ, ତୁ ପେଲେ 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 ପେଲେ। ମୁଁ ତୋ ନାଁ ପଚାରୁଛି, ରଜ କଥା ପଚାରିନି ହେଲା। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଆପେଲ। এইটা কুবড়ের না কি ভাই? আপেলে। ମୁଁ ফার্স্ট টাইম শুনুছি। তো না কোন বার থিলা কইলু? কোন বার থিলা কইলু? କ'ଣ? বুদরি।
ନହେଲେ ଦଇମତି ତ ନା ଏଭଳିଆ ନା ଏବାର ଥିଲା କଖାରୁ ନହେଲେ ତରଭୁଜ ଏବାର ଥିଲା ବୁଝିଲୁ ଆପେଲେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା ଛାଡ଼ ଯେ ତୋ ବାପାକୁ ଟିକେ ଡାକେ ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପଳେଇବେ ଡାକ ଡାକ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କରା ପାଇବନି ମୁଁ କାହିଁ କରା ଭାବିବେ କହ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ କଣ କହିଲୁ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଶୁଣୁଛି ବେ ମୁଁ ଆରେ କଣ ହେଲା ମୋ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ଆରେ ଉଠ କଣ ଅଛି ଆରେ କଣ ହେଲା ଏମିତି ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର ଆଇ ମା ନମସ୍କାର କିଏ ତମେ ଆପେଲେ हो ଆପେଲ ମ୍ୟାଡମ ଏତେ ସମୟ କଥା ହେଲି ସେ ଆପେଲ ମ୍ୟାଡମ ହଁ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମୋର ରୋଗ ବାରି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ରୋଗ ବାରି ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପାଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଏମିତି ଟେକି ହେଇଯିବ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଟେକି ହେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଟେକି ହେଇଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ନା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମେ ମତେ ବାହା ହବ ହିରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଛି କ'ଣ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏଇଠି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେବି ଆର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ବ୍ଲୁଟୁଥଟା ଆଜି ଧରିଲି ବ୍ଲୁଟୁଥଟା କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବି ଆଉ ଇସ୍ ମାଡ଼େ ତମେ ସତ କହୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ତମେ ସତ କହୁଛ ହଁ ତେରି କେ ଯା ଆଜା ଆଜା